देखिए, रोटी कपड़ा मकान जिस तरीके से बेसिक नीड है ना, इसी तरीके से पैसा भी इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड है। और जिस तरीके से दूसरे बेसिक नीड्स के अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें नहीं बताया जाता, उसी तरीके से पैसे के हवाले से भी जो है ना बिल्कुल भी तालीम नहीं दी जाती। एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट दोस मनी एलिमेंट्स जो हमें कभी भी ना पढ़ाया गया ना समझाया गया। अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो मेरा नाम है वकार, और मैं बात करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे, लाइफ के दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर जो कहीं पर भी आप पढ़ाए ना जा रहे हैं और ना कहीं डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहले तीन बेसिक मिथ्स के हवाले से बात कर लेते हैं जो पैसे के हवाले से बहुत मशहूर हैं और गलत भी हैं, क्योंकि इसीलिए मिथ है। सबसे पहले चीज, आपकी इनकम आपकी वेल्थ नहीं होती। चाहे आप अपना काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप 1 लाख कमा रहे हो या 10 लाख कमा रहे हो, आपकी जो भी इनकम है वो आपकी वेल्थ नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 लाख कमा रहे हो और अगर आपने 10 लाख एक्सपेंस कर दिया तो आप अमीर नहीं है, आप वेल्थी नहीं है, आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, आप फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से एक जाहिल इंसान है। तो इस चीज को थोड़ा जहन के अंदर रखें कि सिर्फ अच्छा कमाना ही अ, आपको फाइनेंशियल लिटरेट नहीं बनाता, आपको वेल्थी नहीं बनाता। उसी में सिर्फ सेविंग काफी है, और सेविंग भी ऐसी कि आपने कहीं पैसे बैंक के अंदर रखना शुरू कर दिए हैं, या फिर पैसे कहीं कैश करके सेव करना शुरू कर दिए हैं। इट इज नॉट इनफ। ठीक है, इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, थोड़ा पढ़े इस हवाले से। अगर आपने आज 1 लाख रुपए सेव कर लिए हैं तो उस 1 लाख से जो चीज आप आज परचेस कर सकते हो वो आप 1 साल बाद नहीं कर सकते। वो उसकी वैल्यू 90,000 हो गई होगी, 95,000 हो गई, जो भी इन्फ्लेशन रेट के हवाले से पॉलिसी चल रही है। तो पैसा सेव करना इज नॉट ओनली द ऑप्शन। एक ऑप्शन ये होता है, लेकिन इट्स नॉट ओनली द ऑप्शन। पैसे सेव करके जो है ना वो मिथ नंबर 3 के ऊपर जा रहा हूँ मैं, कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना पड़ता है। मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट भी एक मिथ है जो कि हमेशा से डेंजरस कहती गई है, कि भाई इन्वेस्टमेंट ना भी करोगे एक डेंजरस काम है। तो ये जो है ना हमारे ब्लड के अंदर पार्ट है, स्पेशली जो हमारा रीजन है, इंडिया स्पेसिफिक, पाकिस्तान स्पेसिफिक जो रीजन है। तो जब पैसे की वैल्यू घट रही है, मैंने आपको बताया, आप सेव कर रहे हो, 1 लाख सेव कर रहे हो, आप 10 लाख सेव कर रहे हो पर मंथ, लेकिन उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर रहे। कम से कम इतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि आप इन्फ्लेशन रेट इक्वल आ जाए, कि वो 1 लाख की वैल्यू जो आपने सेव की है वो 1 लाख के हवाले से मेंटेन रहे 1 साल बाद। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? सबसे सेफली भी देख लें, या बैंक के अंदर रख लें जहाँ पे सूद ना हो, लेकिन कहीं जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आ जाता है, या आप गोल्ड के हवाले से जो है वो परचेस करते हैं। ये सबसे सेफेस्ट है आज के दौर के अंदर। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, उसके ऊपर फिर कभी अगर मौका मिला इंशाल्लाह ताला, या फिर अच्छे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से बात करें जिसके पास नॉलेज है। अब कुछ चंद चीजें ऐसी हैं जो एक अच्छा फाइनेंशियल लिटरेट इंसान करता है, और एक बहुत सारा मेजोरिटी आवाम है जो नहीं करती, और इसीलिए नहीं करती क्योंकि नॉलेज। तो मेरे सबसे बड़ी चीज, आपको एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज का डिफरेंस समझना पड़ेगा। आप कार लेते हो, आप अच्छा मोबाइल ले लेते हो, आप घर ले लेते हो बड़ा सा, दे आर नॉट द एसेट। ठीक है, दे आर द लाइबिलिटीज, क्योंकि ये पैसे कंज्यूम करते हैं। आप कार लेते हो तो उसके ऊपर भी पैसा आपको लगाना पड़ता है एज अ मेंटेनेंस कॉस्ट। आप घर हो, आपकी वाइफ हो, जो भी हो। वजह ये कि एसेट वो होता है जहाँ आपके पॉकेट के अंदर रखे रखे वो एसेट ग्रो हो रहा हो, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही हो, और उसके वो क्या आपको रेंटल इनकम दे रहा हो, चाहे आप पर मंथ डिविडेंड दे रहा हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज को के डिफरेंस को आप अच्छे से समझें और एसेट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट को लेकर जाए। दूसरा एक रूल जो अच्छा फाइनेंशियल लिटरेट इंसान अच्छी तरीके से समझता है, कि वो कैश फ्लो पे डिपेंडेंट होता है, वो सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट। अगर आपकी एक इनकम स्ट्रीम है तो आप जो है वो उसको या तो पैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, या फिर आप दूसरी इनकम स्ट्रीम बनाएं जो पैसे हो, जो आपके मुसलसल कैश फ्लो को कंटिन्यू कर रहा हो। वो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग भी हो सकता है, कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। वो अगेन देयर कैन बी मैनी ऑप्शंस जो आप अपने अच्छे इन्वेस्टर जो कंसल्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, उनसे पता कर सकते हैं। तीसरा मतलब गुड डेट और बैड डेट के हवाले से भी थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। कर्जा लेके आईफोन खरीदना इज नॉट गुड डेट। ये अच्छा आपने उधार नहीं लिया, ये अच्छा फैसला नहीं है। हाँ, कर्जा लेके आपने कोई बिजनेस करने की अटेम्प्ट की है, वो चल पड़ा तो कर्जा भी वापस हो जाएगा, और आपका
بزنس بھی اچھے طریقے سے انکم اور ویلتھ جنریٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اچھے ڈیپٹ اور برے ڈیپٹ کے اندر بھی فرق کو سمجھیں. چوتھا اور آخری چیز، ٹیکس کی اویئرنیس حاصل کریں. بہت سارے لوگوں کو، بلکہ اکثر میجورٹی لوگوں کو ٹیکس کی اویئرنیس نہیں پتا ہوتی. صرف وہ فلیٹ، بہت ریئر لوگوں کو سلیبس پتا ہوتے ہیں کہ اتنے پرسنٹیج کے اوپر اتنا ٹیکسز ہے، لیکن اس کے بعد کی انفارمیشن نہیں پتا ہوتی. اور جس کو پتا ہوتی ہے وہ پھر اچھی طریقے سے اسمارٹلی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کی نالج کو تھوڑا بڑھائیں. اور اس کی ایگزامپل میں اچھی طریقے سے لیٹ سے کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس پرسنٹیج الگ ہے. لیکن آپ بزنس کر رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ کا پرسنٹیج ٹیکس الگ ہے. آپ کے پاس آپشنز وائبل. تو اس طریقے کی نالج اگر آپ کے پاس ہوگی تو یو ول بیٹر بی ایبل ٹیک دا فائنینشیل گڈ فائنینشیل ڈیسیجنس. اب سوال یہ ہے کہ عام انسان کیا کرے، کامن بندہ جو میری طرح ہے، آپ کی طرح ہے، وہ کیا کرے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے ایکسپینسز کو ٹریک کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو چھوٹے سے لے کے بڑا آئٹم جو ہے نا وہ آپ کی ڈائری کے اندر، آپ کی ایکسل شیٹ کے اندر جو ہے نا وہ مینشن ہونا چاہیے، تاکہ آپ کچھ عرصے بعد جب اس کو انالائز کریں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا چیزیں ہیں جو کٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو اوائڈ کی جا سکتی. یا پھر تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انالیسس کے اندر. جب ڈیٹا سامنے ہوتا ہے تو بہت سارا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز، ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے مہینے کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کم از کم 6 مہینے کا یا 12 مہینے کا ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کریں کل کو. اور یہ بہت جگہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے. کل کو لیٹ سے آپ نے اب طرح سے جاب چلی جاتی ہے، بزنس آپ کو بن جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ سپوز وہ ایمرجنسی فنڈ ہوگا جس کے تھرو آپ کی کچن رن ہوتی رہے گی، آپ کا گھر چلتا رہے گا. اس کانسیپٹ کے اندر بھی تھوڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو بیسک پر منتھ ایکسپینسز ہی نہیں پتا ہوتا. جو جب آپ ٹریک ایکسپینس کریں گے پہلے والے پوائنٹ کے حساب سے، یو ول نو کہ آپ کا کیا ہے پر منتھ. وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 6 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی ہے اس کے حوالے سے آپ ایمرجنسی فنڈ شروع کر دیں. اب اگر بہت بڑا فنڈ ہے تو پھر ایک یہ بھی بن جاتی ہے یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ پول، کہ اس کو کم کیا جائے، اس کو ریڈیوس کیا جائے. دیکھیں کہاں پر جو ہے نا وہ آپ زیادہ بلا وجہ کا خرچ کریں، اس کو آپ کب کریں. ٹریک ایکسپینس اور پھر یہ ایمرجنسی فنڈ جو ہے نا وہ ٹائٹلی کلوز کرتے ہیں. اور ناٹ اونلی ان دا کیس آف ایمرجنسی فنڈ کہ آپ اچھا ہاں، ایمرجنسی فنڈ جو ہے نا وہ آپ کیش میں نہ رکھیں، اس کو آپ گولڈ کے اندر رکھیں ایزی تک انفلیشن ریٹ سے جو ہے نا وہ آپ کی بچت ہوتے رہے. تیسرا، آپ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں. اگر کوئی دوست بزنس کر رہا ہے تو تھوڑے سے پیسے آپ لگا دیں. میوچل فنڈ از دا ایزیسٹ وے. نہیں کرنا پڑتا، صرف اکاؤنٹ لیں آن لائن اسٹارٹ انویسٹنگ ود 5000 آئی گیس. مجھے نہیں پتا، میں نے جب شروع کیا تھا 5000 سے شروع کیا تھا. تو اس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کو کرنا شروع کر دیں، تاکہ نہ ہونے سے جو اچھا کہ کچھ ہو. اور جتنی جلدی ایج شروع کر دیں گے اتنا ہی بڑا کمپاؤنڈ افیکٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ پوائنٹ ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ، ملٹیپل انکم اسٹریم کو آپ جنریٹ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں آسانی سے، بغیر زیادہ وقت دیے، بغیر اپنی دوسری رسپانسبلٹیز کو کمپرومائز کیے ہوئے. I'm again repeating کہ میں بہت بڑا فین، بہت بڑا ماننے والا ہوں کہ اس چیز کو کہ جی پہلے دوسرے رولز ہونے چاہیے. بریڈ ونر کا رول اگر ایک جگہ سے آپ کا ہو رہا ہے اور آپ کا چل رہا ہے اور دوسرے رول سوری آپ پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو یو ہیو ٹو فرسٹ فوکس آن دوز رولس جو کہ مینڈیٹری رولس ہے، جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور حساب کتاب بھی ہونا ہوگا. اور وہ سب بھی صحیح چل رہا ہے تو آپ کم اسٹریم کو ملٹیپل کرنا شروع کرتے ہیں. وہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیجیٹل بھی ہو سکتی ہے، وہ آف لائن بھی ہو سکتی ہے، جہاں پر کم وقت کے اندر اچھا پیسہ مل جائے، اچھا ریٹرن مل جائے. وہ کم اسٹریم آپ ہو سکتی ہے. ٹرائی ٹو بی پیسو ود دیٹ ایز ویل. اگر ایک ایکٹیو ہے جہاں پر آپ کو وقت باقی میں دینا پڑتا ہے، دوسری میں سجیسٹ کروں کہ وہ پیسو ہی ہو. لیکن اگین اٹس ناٹ اے ہارڈ رول، یہ میرا رول ہے، آپ اپنا رول اپنے حساب سے ڈیفائن کر سکتے ہو. اچھا، بیفور ٹیکنگ دا لیو، ویلدی انسان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے 4 پرسپیکٹو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کہ آپ کے اندر یعنی میرے جیسے ایک کامن انسان میں اور آپ کے جیسے ایک اچھے ویلتھی انسان کے اندر کیا ڈفرینس آف مائنڈ سیٹ ہے. سب سے پہلے تو ڈیلے جو آپ کی ہوتی ہے، ڈیلے گریفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، گریٹیفیکیشن سوری ڈیلے گریٹیفیکیشن ہم جسے کہتے ہیں، وہ ویلدی مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. ویلدی انسان جو ہے نا وہ کسی بھی لگژری آئٹم کی پرچیز کو سے متاثر ہو کے اس کو خریدنا، اس کو استعمال کرنے کو
पोस्टपोन करता है, उसकी हमेशा पहली प्रायोरिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो पैसा बनाना होता है, ना कि वो बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा कुछ होता है। अनटिल कि आप नए नए अमीर हो, नए नए जो है ना वो आप स्टॉक चढ़ाओ, जब हो जाता है पैसा वैसा आ जाता है, तो ये स्टॉक सब साइड में हो जाते हैं, उसकी हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दे, अगेन ड्यू टू अकॉर्डिंग टू हिज फाइनेंशियल एडवाइजर, एज कम्पेयर टू कि वो किसी लग्जरी को फटाफट जो है ना वो इस्तेमाल कर ले। दूसरा ये कि कंटिन्यूस लर्निंग, वेल्दी स्टेट, वेल्दी जो माइंडसेट है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, कि वो हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग के मोड के अंदर होता है, बिना कोई फाइनेंशियल बुक पढ़ रहा होता है, टैक्स की नॉलेज ले रहा होता है, वो हमेशा देख रहा होता है कि मैं किस तरीके से अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा कर। तीसरी चीज के वो लाइफ स्टाइल की इन्फ्लेशन को अवॉइड करता है। अगर आपकी सैलरी एट 5 लाख है और कल नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर वो 5,50,000 रुपये वाली है इंशाल्लाह ताला, तो वो 50,000 रुपये उसकी लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। वो 50,000 रुपये या तो सेविंग में हो जाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। तो अगेन अपनी लाइफ स्टाइल को ना बढ़ाएं अगर आपकी इनकम बढ़ रही है। गनीमत जाने, उसको स्टैटिक रखें जितना पॉसिबल हो सके। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत बुरे हालात के अंदर रह रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल आ जाए, मिनिमम वायबल एक जो बेस लाइन है उसको अचीव करने के बाद की बात ये है। आप भी समझते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में, और जब पैसा आता है तो फिर उनको और अच्छी गाड़ी और अच्छा मोबाइल और अच्छा चाहिए होता है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लास्ट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म पेशेंस थोड़ा डेवलप करना शुरू करें। ये मतलब इसमें मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। ड्यू टू द सोशल मीडिया यूजेज हमारे अंदर अर्जेंसी सिंड्रोम जो है ना वो बहुत बस गया है हमारे अंदर। हमें हर चीज जल्दी चाहिए होती है, जल्दी खाना चाहिए होता है, जल्दी हर चीज जल्दी चाहिए होती है। इसी तरीके से हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी जो है ना वो जल्दी चाहिए। हेल्दी इंसान जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म गेम के अंदर खेलता है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स को जितना पॉसिबल है वो अवॉइड कर सकता है। अभी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकती है, और एक्स वाई जेड इन द लाइफ एनी पर्सपेक्टिव आप हमेशा लॉन्ग टर्म देखें, और उसके हिसाब से आप आज के डिसीजन है इंशाल्लाह ताला आपको वेल्दी माइंडसेट के हवाले से अचीव हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, क्योंकि ये मुझे एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं मिले, और मेरे बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ाए जा रहे हैं अभी तक, मैट्रिक के करीब आ गए हैं बच्चे। तो उम्मीद है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से, अजीब अजीब सी बातों से आपको कोई फायदा हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।